बच्चे को करियर के दौरान ही लेके आऊंगा नंबर 1, नंबर 2 पेपर में नंबर कम आ गए हैं तो अच्छा अम्मा ने डांट दिया, नंबर कम आ गए जी, पढ़ाई टीचर ने आज ये कह दिया। ये इतनी लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये शायद सेकंड प्रायोरिटी भी नहीं आती, ये थर्ड प्रायोरिटी भी नहीं आती, ये इतनी लीस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं बनाओ अपनी जिंदगी का, या बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। डकी भाई ने अभी एक इंटरव्यू के अंदर, एक पॉडकास्ट के अंदर एक बड़ी अहम काना बात की है, और वो स्टेटमेंट उन्होंने ये बोली कि उन्होंने एजुकेशन को बड़ा डिस्करेज किया, और उन्होंने कहा कि एजुकेशन कोई अहमियत नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, और किसी को चाहिए कि वो बजाय पढ़ने लिखने के आप पैसा कमाएं, किसी और धंधे में काम में आप लगें और अपनी जिंदगी बनाएं, पैसे कमाएं। ये एजुकेशन जो है भी आपके किसी काम नहीं आती। अगर आपको शौक है पढ़ने लिखने का तो आप उसमें, अगर आपने 18-20 साल अपने ज़ाया करने हैं तो वो आप ज़रूर करें। अब आप इनका अंदाज़ा लगा लें, इनकी जहनीत का, इनकी अक्ल का, और इनके मेच्योरिटी का, और इनके पीछे तरबियत का, ये कितने धड़ल्ले से एक प्रोमिनेंट पॉडकास्ट में आते हैं और उसमें आके ये इस तरह की स्टेटमेंट बोलते हैं, और लाखों करोड़ों जो बच्चे इनको देखने वाले होते हैं उनका ये जहन खराब करते हैं। और बात ये क्या कर रहे हैं कि एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, जबकि मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन जो होती है उसका मुकाबला किसी और चीज से आप कर ही नहीं सकते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने पैसे बनाने हैं, आपने बहुत ज्यादा अय्याशी जो है वो जिंदगी के अंदर आपने करनी है और आपने इस तरह के वीलॉग्स बनाने शुरू कर देने हैं। इनका जो जहन है ना वो सिर्फ उसी हद तक है जो जिस गंद के अंदर ये खुद होते हैं। मोहसिन शेर साहब मेरे कोलीग भी हैं, सीनियर भी हैं, दोस्त भी हैं, तो बड़ा अच्छा वो कंटेंट भी बनाते हैं, वो इन्फ्लुएंसर भी हैं। उन्होंने आगे एक लाइन बोली बड़ी इंपॉर्टेंट, उससे अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि जो अच्छा कंटेंट होता है ना और जो बुरा कंटेंट होता है, यानी जो पॉजिटिव कंटेंट या सोसाइटी के अंदर आप एक पैगाम दे रहे हैं, और एक तरफ आपके ये इस तरह का घटिया कंटेंट हो जिसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, आप वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहे, 0% वैल्यू ऐड है उसके अंदर, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं ना अपने लिए कुछ कर रहे हैं सिवाय पैसा बनाने के। उन्होंने कहा ये जिंदगी में कभी बराबर हो ही नहीं सकते। और ऐसा कंटेंट, ऐसे व्यूवर्स, ऐसी फॉलोइंग जिसकी वजह से आपकी जिंदगी अजाब हो जाए, आप अपनी फैमिली से दूर हो जाएं। रजब भट्ट का जो केस है वो आपके सामने, अब वो किन चीजों की वजह से वो अपनी फैमिली से दूर जाके बैठा हुआ है, और ना वो अपनी माँ से मिल सकता है, ना वो अपने बाप से मिल सकता है। शादी के बाद शादी का एक दिन भी उस बंदे ने जो है वो एंजॉय नहीं किया जो उसकी जिंदगी में आई। उसने भी एक दिन भी अपनी शादी का सुख से नहीं गुजारा। और किस चीज की वजह से वो बाहर है? अपनी जुबान की वजह से। और ऐसी जुबान, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, कोई पढ़ाई है ही नहीं उसकी, जब उसकी अकल जो है वो पास से ही नहीं गुजरी इन लोगों के। तो जिस बंदे को यही नहीं पता कि उसने कौन से वक्त और कौन से मौके के ऊपर कौन सी बात करनी है, ये एजुकेशन का रोल होता है। क्योंकि आप लोगों ने एजुकेशन नहीं ली हुई है, आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोगों के नजदीक जो है वो नॉर्म्स, वैल्यूज, मैनर्स, एथिक्स या जिंदगी के जो दूसरे और इखलाकी कदरें होती हैं आपकी जिंदगी में तो इनकी अहमियत ही नहीं है। आप अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं, आप बाकी बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं दूसरों को। जबकि मेरा मानना यह है कि एजुकेशन जो है ना वो उसका ताल्लुक सिर्फ पैसे बनाने से नहीं होता, उसका ताल्लुक होता है आपको आपकी इंसानियत से, इंसान से, आपको इंसान बनाने से। अब हमने भी एजुकेशन ली हुई है तो इसका क्या मतलब ये है, मुझे मतलब मेरी एजुकेशन जो है अगर मैं पैसे के हिसाब से देखूं तो मुझे मेरी एजुकेशन के मुताबिक मेरी वो नहीं है जो लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैंने पैसे कमाने के लिए सिर्फ एजुकेशन हासिल करनी थी। हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, तो क्या हम उनको इसलिए एजुकेशन दिलवा रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएं जिंदगी के अंदर? और किसी एजुकेशन का ताल्लुक किसी चीज से नहीं होता, जबकि तालीम ही सिखाती है कि आपने किसकी इज्जत करनी है, कैसे करनी है, कब क्या बोलना है, आपने किसकी बेहुरमती करनी है, कौन से आपने मुंह से अल्फाज निकालने हैं, लोगों के सामने अपने आप को आपने कैसे प्रेजेंट करना है, ये तालीम ही आपको सिखाती है। और इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ यही लोग आपको कहते हुए नजर आएंगे जो कहते हैं कि जी पैसा ही सब कुछ होता है, तालीम बेकार होती है, आप पैसा कमाएं, अपना लाइफस्टाइल बनाएं। और वो आप देखेंगे अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो वो इनके जैसे अनपढ़, इनके जैसे जो वल्गर कंटेंट फैलाने वाले, वल्गैरिटी फैलाने वाले, अपनी फैमिली को जो है वो एक्सपोज करने वाले, और आपको एक वो जो आर्टिफिशियल सी एक दुनिया होती है ना उसके अंदर लेके जाने वाले, वो यही लोग होंगे। क्योंकि इनके नजदीक वाकई तालीम से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए तो ये कंटेंट बना रहे हैं। तालीम ही आपको सिखाती है कि आपने अपनी औरत को जो है वो लोगों के सामने पेश नहीं करना। तालीम ही आपको ये सिखाती है कि आपने अपनी फैमिली को लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करना। तालीम ही आपको ये सिखाती है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। और ये तो देखें ना, ये मतलब एक इंटरव्यू के अंदर ये साहिब ये भी कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को, मैं बच्चा इसलिए पैदा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसको टाइम ही नहीं दे सकता, मैं उसको ऐसे ही लेके आ जाऊँ और मैं उसको टाइम ना दे सकूँ। इनकी ज़हनियत आप चेक करें, मतलब ये इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है, इंटेलेक्ट इनका ये है कि ये औलाद इस वजह से नहीं लेके आ रहे कि पैसे का हवस का इतना नशा है इनको कि इसको ले कि वो मुझे बच्चे को टाइम ना देना पड़ जाए। आप ये चेक करें जरा। और आप हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि फजूल कंटेंट या बगैर एजुकेशन के सिर्फ पैसे से आप लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल तो ले सकते हैं, आप पैसा भी बना सकते हैं, आपके पास बहुत बड़े बड़े घर भी आ जाएंगे, गाड़ियां भी आ जाएंगी, लेकिन इससे आप इज्जत नहीं कमा सकते। कितने लोग हैं जो इनकी इज्जत करते हैं, कितने लोग हैं जो इनको एक्सपोज करते हैं, कितने लोग हैं जो इनकी ये व्लॉगिंग के ऊपर क्रिटिक्स करते हैं। तो जो इंसान, जिस इंसान के पास एजुकेशन है ही नहीं है, वो यानी हमें बता रहा है कि ये एजुकेशन बेकार है, ये नहीं करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज के ये बहुत
بہت زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں, ان کے پاس گاڑیاں ہیں اور ان کو لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے بھی جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں, اور ان کو یہ ساری زندگی سمجھ نہیں آنی ہے کہ ایجوکیشن از ناٹ اباؤٹ ڈگری, ایجوکیشن از اباؤٹ ہیومینٹی. لرننگ ہیومینٹی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک انسانیت آئے, آپ کو اپنے گھر میں کیسے بات کرنی ہے, آپ نے کوئی رشتہ کیسے نبھانا ہے, کہاں پہ آپ نے چپ رہنا ہے, کہاں پہ آپ نے بولنا ہے, کہاں پہ آپ نے صبر کرنا ہے, کہاں پہ آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے, اور زندگی کے معاملات آپ نے کس طرح سے چلانے ہیں. جبکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ایجوکیشن صرف ایک ڈگری ہوتی ہے. اور دوسری طرف اگر آ جائیں تو ان کا صرف پرپز یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ صرف پیسہ بنائیں. کتنے مجھے بتائیں دنیا میں لوگ ہیں جنہوں نے بے تحاشا جو پیسہ بنا رہے ہیں, لیکن کیا ان کی زندگی میں سکون ہے؟ کیا وہ آج ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اگر ایجوکیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایجوکیشن کے بغیر دیکھ لیں, پھر یہ حال ہوتا ہے کہ مطلب ان کو, جس بندے کو, میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے, اور یہ آخری درجہ ہوتا ہے آپ کی نالائکی کا, اور آپ کی یعنی پوری زندگی آپ ایک چیز نہیں سیکھ سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ آپ نے کہاں پہ کیا بولنا ہے. یہ اپنے بولنے کی وجہ سے پھنستے ہیں نا, یہ جتنے بھی کنٹینٹ کریٹرز ہیں, یعنی ان کو بولنا ہی نہیں آتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی بات کہاں پہ کرنی ہے. تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا باریکی سے سمجھیں کہ, اور پھر وہ جیسے محسن شیر کہہ رہے تھے کہ ان کا ایسی ویورشپ کا یا ایسے کانٹینٹ کا, ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کو آپ کے اپنوں سے دور کر دے, جو آپ کو ایک ایسی زندگی کے اندر لے جائے جہاں پہ آپ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتے, آپ کے اوپر فتوے لگ جائیں, آپ ناپ تول کے بول ہی نہ پائیں, اور ابھی بھی وہی حرکتیں, اور ابھی بھی اس طرح سے یہ پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں اور آ کے لوگوں کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اور صرف یہ اپنے جو ہے وہ سکسیس جو ہے وہ شو کرنے کے لیے. اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آج کل کی دنیا میں, ان ٹوڈیز ورلڈ, پیپل آر چیزنگ فیک فیم, اور یہ شہرت, پیسہ, دولت کے لیے وہ ایسی ایسی چیزوں کو چیز کر رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں وہ اس حد تک ولگیرٹی میں چلے جاتے ہیں کہ اپنی فیملی تک کو ایکسپوز کرتے ہیں, دکھاتے ہیں, اور اس میں جب ان کے خلاف پھر اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں, نازیبا کوئی بات کر دیتا ہے غیر اخلاقی, تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں, یہ جو گند سوسائٹی کے اندر بھیج رہے ہوتے ہیں, وہی گند ان کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے. ایسے بندے کی کوئی عزت نہیں کرتا, دے ہیو نو ریسپیکٹ. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری زندگی ان کے ہونے سے, ان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ویئر ایز اگر آپ ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن ایک اپرچونٹی ہوتا ہے. ایجوکیشن جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کو انسانیت سکھاتا ہے, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو کبھی بھی ان کی اس طرح کی بات سن کے نا آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں, یا کسی ایسے کانسیپٹ کو اپنے اندر انکلکیٹ نہ کر لیں کہ یار واقعی ایجوکیشن کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میرے, اور آپ بھی اس چکر میں پڑ جائیں, کیونکہ یہ بچے ان سے سن کے وہ ڈسکریج کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو, اور لٹرلی وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. آج کیوں ایک بچہ پڑھنا نہیں چاہتا؟ اسی وجہ سے کہ اس کو پتا ہے, اس نے دیکھ کے, ان لوگوں نے دکھا کے اس کی ذہن سازی کر دی ہے کہ پیسہ, یہ ایجوکیشن لے گا تو بھی اتنا پیسہ نہیں بنا سکتا. لیکن یہ بیچ میں جو بیسک اس کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن اصل میں ازنٹ اباؤٹ بہت زیادہ پیسہ بنانا, بڑی مطلب گاڑیاں رکھنا, یا پھر آپ ایک لیوش سی آپ کی لائف ہو. لائف از مور دین دس, اور ہم اس زندگی میں آئے ہیں, ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کوئی اور ہے, اور ہمارا مذہب دین اسلام یہ بھی ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا. وہ تو ہمیں سادگی کی تعلیم ہمیشہ دی گئی ہے, اور نہ سکسیس کا تعلق اس چیز سے ہے. سکسیس یہ تو نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو. تو یہ اس طرح کے جو شٹ اور بلشٹ چیز اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا, ان کو ڈسکریج کیا کریں, اور کبھی بھی آپ ان چیزوں سے انسپائر ہو کے اپنی جو براٹ اپ ہے, آپ کی گرومنگ ہے, جو مینرزم ہے, آپ اس کو نہ چھوڑیں, کیونکہ اصل لیگیسی وہی ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ چھوڑ کے جانی ہے. وہ پیسہ نہیں ہے, وہ آپ کا کردار ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ, اور آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں.